Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainun Jaria dari kelas 6C jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi, ini adalah merupakan tugas keempat dari mata kuliah Terjemah Fauriyah, yang dimana saya akan menerjemahkan sebuah video secara langsung. Berikut videonya. انتقال هذا الفيروس أيها المؤمنون بين الناس ليس انتقالا سهلا، وهو بالمناسبة أيضا فيروس ضعيف ليس فيروس قويا. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa penularan virus pada manusia tidaklah mudah, karena pada dasarnya virus itu lemah, tidak kuat. ويعالج لم يكتشف له إلى اليوم لقاح أو علاج مخصص له، لكن الأطباء يتعاملون معه تعاملا عاما. Dan sampai sekarang tidak ditemukan vaksin atau obat khusus untuk virus ini. Tetapi para medis terus berusaha dan bekerja sama untuk menemukannya. يعطونه ما يتعلق بأمراض التنفس العامة، يعطونهم المضادات والأكسجين وما شابه ذلك مما يتعامل مع أمراض التنفس عامة. Dan juga untuk menentukan keterkaitan virus ini dengan penyakit pernapasan, oksigen, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penyakit pernapasan umum. والإنسان لأجل أن يتقيه ينبغي كما ذكرنا في الطب الوقائي في السنة النبوية ينبغي أن يعتني بأمور، من ذلك أن يحرص المرء أن يغسل يديه دائما إما بالماء والصابون أو بالمعقمات. Kalian harus waspada terhadap virus ini, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang pencegahan dalam sunnah Nabi, bahwa seseorang harus selalu mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer. خاصة إذا رجع من خارج بيته فهو في المسجد سلم على أشخاص، ربما في المستشفى صافح أشخاصا، لمس أشياء من أدراج ومكاتب وسيارة ونحو ذلك، ربما أصاب يده أشياء لا يعلم عنها. Khususnya ketika pulang ke rumah setelah dari masjid, rumah sakit, atau pernah berjabat tangan, juga memegang laci, meja, mobil, dan sebagainya. Terkadang mereka tidak menyadari pernah menyentuh sesuatu. وغسل اليد أصلا هو قد جاء في الشريعة من بركة الطعام الوضوء قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عدد من الشراح قالوا الوضوء بمعنى وضوء اليد وهو غسل اليد قبل الطعام. فالإنسان إذا حرص على النظافة عموما إما بغسل يديه دائما قبل طعامه وبعد طعامه، عند دخوله إلى البيت، عند ذهابه إلى أي مكان يزور أحدا، يحرص على أن ينظف يديه. Karena memang mencuci tangan telah disyariatkan sebelum makan dan ketika berwudu. Dari situlah terdapat keberkahan makanan. Dan ini sesuai dengan hadis tentang kebersihan. Seperti halnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, juga ketika masuk rumah setelah berpergian ke suatu tempat. أو أن يستعمل المعقمات الموجودة على أن لا يصاب الإنسان بنوع من الوسوسة. يا جماعة، رأيت بعض الناس يغسل يديه قبل الطعام أكثر من 30 مرة حتى أصيب والله، وقد سألته لما رأيت يديه فيها نوع من التآكل في اللحم، وسألته قلت ما هذا، ما الذي أصابك؟ قال أنا حريص وأخاف من الأمراض. هذا قبل كورونا، فما بالك ماذا سيحصل به بعدما انتشر المرض. Agar tidak ada keraguan, banyak orang-orang mencuci tangannya sampai 30 kali sebelum makan karena takut terjangkit virus. Ketika mereka ditanya kenapa engkau demikian, mereka menjawab agar tidak terjangkit virus corona. Dan sekarang virus ini telah menyebar. يغسل يديه أكثر من 30، وسوسة، مرض. فأنت أيضا عندما نقول نحن اغسل يديك لا يعني أن تغسل يديك 40 مرة، اغسلها كما تغسلها عادة من تنظيفها. إذا كان هناك معقم معك في سيارتك أو ما شابه ذلك فاستعملته فلا بأس عليك في هذا. Mereka berhati-hati dengan penyakit, dan kalian harus mengikuti mereka. Cucilah tangan dengan bersih dan sediakanlah hand sanitizer. Maka tidak salah menyentuh mobil dan yang lainnya. الأمر الثاني مبالغة بعض الناس في اتقاء المرض، تصيبهم بالرعب وتصيب الآخرين بالرعب. ذهبت إلى المطار قبل أمس وإذا أعداد كبيرة من الناس يلبسون الكمامات، أخرجوا إلى السوق وإذا أعداد تلبس الكمامات، وإذا ربما بعض من يعملون في المطار يلبسون الكمامات.
Sebagian orang panik dan berlebihan dalam menanggapi penularan virus ini. Kemarin lusa saya pergi ke bandara, kebanyakan orang memakai masker. Begitu pula ketika saya keluar dari pasar, kebanyakan orang juga memakai masker. Dan juga pekerja bandara pun menggunakan masker. Kemudian saya memperhatikan pendapat dokter ahli khusus menangani virus COVID ini, bahwa virus tersebut menyebar melalui udara. Ketika orang yang terjangkit virus tersebut batuk atau bersin di depan kalian, maka virus akan menular melalui udara. Maka jika dia batuk atau bersin di depanmu, dan kamu dekat dengan orang itu, lalu masuk ke dalam hidung, maka kamu akan terjangkit atau tertular. Jika kamu sedikit jauh, maka virus itu akan jatuh ke tanah. Penemuan para ahli medis ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Karena itu, dengan memakai masker dapat mencegah penularannya. Kenapa? Karena dengan menggunakan masker, jika ada orang yang batuk atau bersin di depanmu dan terhirup ke dalam hidungmu, maka akan memperhambat penularan virus tersebut. Kemudian jika kamu menyentuh sesuatu di pasar, rumah sakit, toko-toko lainnya, maka harus selalu mencuci tangan. Juga setelah terkena virus, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut, maka harus mencuci tangan juga. لمس بها عينه أو لمس أنفه أو وضعها في فمه ولذلك قلنا ينبغي له أن يحرص على أن يغسل يده في ذلك. Sebagai tambahan, wahai kaum muslimin, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan kita dari mara bahaya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa pada pagi dan sore hari untuk meminta ampunan dan kesehatan, baik itu keselamatan jiwa, penglihatan, pendengaran. Maka mohonlah kepada Allah untuk itu semua.